अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कटरीना हुसैन। और आजकल जंग के बादल फिर एक दफा पूरे खित्ते में हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ से एक बयान आता है तो दूसरी तरफ से दूसरा बयान आता है। इसमें मीडिया लोगों के बयान अवाम तक पहुंचाती है, अवाम घबराती है, फिर अवाम भी कहती है कि हम भी क्यों ना पेट्रियाटिक हों, हम भी क्यों ना ऐसी बातें करें। लेकिन इस सारी चीज में हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मई 1998 में एक सी चेंज आ गया था। जो बातें पहले हो सकती थी, की जाती थी, वो 1998 के बाद शायद मुनासिब नहीं है। और वो इसलिए कि मई 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने जौहरी हथियार का टेस्ट किया और उसके साथ दुनिया को दिखा दिया कि दोनों के पास जौहरी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कई बार ऐसी बात की जाती है जैसे कि वो कोई कन्वेंशनल या आम हथियार की तरह है, लेकिन ख़वातीन हज़रात, न्यूक्लियर वेपन्स इंसान की बनाई हुई सबसे खौफनाक चीज है। इससे ज्यादा कोई खौफनाक चीज इंसान ने कभी नहीं बनाई और दुआ यही है कि इससे खौफनाक चीज कभी कोई बन ही ना सके। आज हम बात करेंगे कि जौहरी हथियारों का मतलब क्या होता है। क्या वो अमन कायम रखते हैं या मसले को ज्यादा खराब करते हैं, और साउथ एशिया में हमारे खत्ते में उसका क्या असर हो सकता है। आइए आपका मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर A.H. नैयर साहब। आप फिजिसिस्ट हैं और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने बहुत सारा इसमें काम किया है और हमें तफसीलन ये बताएंगे कि जौहरी हथियारों का असली मतलब होता क्या है। और हमारे साथ हैं निरुपमा सुब्रमण्यन, ये द हिंदू अखबार की कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में, और हम उनसे भी बात करेंगे कि मीडिया का क्या किरदार रहा है इस सारे तनाज़े में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और डॉक्टर मैं आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं, लोग ऐसी बात करते हैं कि जौहरी हथियार को शायद उनको पूरी समझ नहीं है कि ये कितनी क्या चीज है। क्या आप हमें जरा बताएं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वेपन्स की क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है खुदा न खास्ता अगर इसमें जौहरी हथियारों का खेल आए। इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो अंदाजे लगा सकते हैं ना। पाकिस्तान के पास तकरीबन कोई 60-70 बम हैं और हिंदुस्तान के पास तकरीबन कोई 100 के करीब बम हैं। और अगर ये बम वो है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए थे तो इस लिहाज से कहा जा रहा है। हो सकता है कि अगर इससे ज्यादा बड़े बनाए हो तो तादाद थोड़ी मुख्तलिफ हो। ये बम जो हैं वो हिरोशिमा वाले भी हो सकते हैं, यानी 12 से 15 किलो टन वाले। वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 20-30 भी हो सकते हैं, 100-200 भी हो सकते हैं, मेगा टन भी हो सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास रफली लोगों का ख्याल है कि यही 12-15 टन वाले बम हैं। और ये कुछ कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और ये कि ये हथियार, इनकी जो तबाहकारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक आम बम जो है, एक टन अगर बारूद कहीं फट जाए तो उससे तबाही जो है वो क्या आएगी, आप उसका अंदाजा अभी हमारे सामने कहीं नहीं है। कहाँ ये कि ये 12,000-15,000 टन का बम होगा। नहीं, इससे शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। एक जमाने में हमने एक स्टडी की थी, छपी थी ये स्टडी, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हो जाए और बमों का तबादला बम डाले जाए, फेंके जाए, तो ये बम जो है ये रेगिस्तान में, जंगलों में नहीं डाले फेंके जाएंगे। ये बम जो है फौजों पे भी नहीं फेंके जाएंगे। ये बम जो है ये आबादियों पर फेंके जाएंगे, शहरों पर फेंके जाएंगे। इस वजह से कि इनका मकसद ही होगा, इसे स्ट्रेटेजिक पर्पस कहते हैं ना, वो ये मकसद होगा कि ऑल आउट जंग है ये। अगर शहरों को उन्होंने किया, और हमने ये अंदाजा लगाया था कि हिंदुस्तान के 5 शहर, पाकिस्तान के 5 शहर अगर हों तो कई मिलियन लोग जो हैं वो उसमें खत्म, लाखों लोग, पल भर में। हाँ बिल्कुल, पल भर में। और आहिस्ता आहिस्ता बाद में भी जब इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं, और बाद में पहले एक इनके इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद फिर डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर मिलियंस ऑफ लोग जो है ना, कई लाख लोग जो है वो मर जाएंगे। आई वांट टू मूव ऑन टू निरुपमा। आपने भी देखा होगा कि आजकल जंग की बातें बहुत आम होती है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। क्या आपको है खदशा कि कन्वेंशनल अगर कोई जंग हो कि जो आम जंग की तरह शुरू हो, क्या वो जौहरी जंग में तब्दील हो सकता है, न्यूक्लियर जंग में तब्दील होना उसकी गुंजाइश है? डेफिनेटली कतरीना, मतलब ये तो
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ any war situation وہ escalate اگر ہو جاتی ہے تو then it can get out of control. I mean there is a possibility کہ یہ ہو سکتی ہے. ہم ابھی کہہ نہیں سکتے کہ یہ ضرور ہوگی ایسے, پر دیر از آلویز دا ڈینجر. یہ ڈینجر ہے, خطرہ ہے اس کا, کیونکہ دونوں کے پاس ہیں نیوکلیر ویپنس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کارگل وار میں بھی دونوں کنٹریز نے آئی تھنک دے تھریٹن ٹو یوز نیوکلیر ویپنس ایٹ سیورل پوائنٹس ڈیورنگ دا وار. سو that danger is always there کہ even if conventional war it starts out as a conventional war, یہ جوہری war میں بڑھ سکتا ہے. اور جیسے یہ کہہ رہے تھے اگر ویسا ہو جاتا ہے then it is from Karachi to Chennai, I think it's going to be complete destruction. اور اس کے اثرات نہ صرف کراچی سے چینئی نہیں لیکن بنگلہ دیش, سری لنکا, اسی کے نیوکلیر کلاؤڈ جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ پھیلتا ہے نا. جی it will be I think the effect of that جو اس کی consequences ہوں گی وہ generations تک ہوں گی اور وائڈ اسپریڈ ہوں گی, سوائل کے اندر ہوں گی, ایٹماسفیئر میں ہوں گی. خاتون حضرات یہاں پہ لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسی لوگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور خاتون حضرات جب ہم جوہری ہتھیار کی بات کرتے ہیں تو اس کی کافی ایک کہتے ہیں جارگون یا اس کی ایک زبان ہوتی ہے جو شاید پاکستان اور بھارت میں اتنی زیادہ ابھی تک ہم لوگ نے استعمال کرنی نہیں شروع کی ہے. لیکن پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشروم کلاؤڈ. مشروم وہ جو یوں کر کے ایک نکل کے آتا ہے. اور اب ہم آپ کو کچھ ویژولز دکھانا چاہتے ہیں خواتین حضرات. یہ وہ ویژولز ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی اور ٹیسٹ رینجز پہ, اس کو کہتے ہیں خاتون حضرات مشروم کلاؤڈ. یہ ہوتا ہے جب پھٹتا ہے. یہ ٹیسٹ جب کیے گئے تھے. اور خواتین حضرات یہ وہ منظر ہے جو ہیروشیما شہر جب یہ اگست 1945 میں تباہ کر دیا گیا تھا. دوسری جنگ عظیم کے اختتام پہ شہر کا بہت کم حصہ بچا تھا. اور 1945 سے لے کے 2008 تک یہ ہتھیار اب کافی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں. یہاں پہ استعمال کیا گیا تھا 12 سے 14 کلو ٹن کا اٹامک ویپن. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ ایک ہائیڈروجن تھا, ایک فشن تھا, وہ میں عوام کو ہم کنفیوز نہیں کریں گے, لیکن یہ ان ہتھیاروں کی خوفناک ان کا ہوتا ہے. ڈاکٹر میاں صاحب ہمارے ناظرین تو یہ ویژولز دیکھ رہے ہیں. آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو ڈرانا چاہتی ہوں اور میں ڈرا رہی ہوں. آئی ہوپ یہ مذاق نہیں ہے جوہری ہتھیار. نہیں بالکل مذاق نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ارریسپانسبل بیہیویئر ہے کہ جب آپ ڈن کی بات ہو آپ کہیں کہ ہم تو نیوکلیر ہتھیار استعمال کر دیں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اپنے ہاں کے ایسے لیڈرز پر جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرا مخالف جنگ کی بات نہ کرے ورنہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہم دیکھ لیں گے. یا ہمارے نیوکلیر سائنسدان جو درمیان میں آگے کہتے ہیں کہ کیا آپ 10 منٹ دیجئے 10 منٹ میں ہم بھیج دیں گے. اس قسم کی باتیں غیر ذمہ دارانہ ہیں. لیکن ڈاکٹر میئر اور لوگ یہ کہیں گے کہ اسی کی وجہ سے امن قائم ہے. اسے ڈیٹرنس اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ان دھمکیوں سے ہی ہم نے اتنے سالوں امن رکھا ہوا ہے. ڈیٹرنس کی تھیوری جو ہے نا یہ ایک بہت گمراہ کن تھیوری ہے. ٹھیک ہے کہ مخالف ڈر تو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس لوگ اپنے ساتھ گارڈ رکھتے ہیں یا اپنے ساتھ بندوق رکھتے ہیں ڈیٹرنس کے طور پہ کہ ہم یہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا ہمیں نہ مار دے. اور ہوتا یہی ہے کہ کسی کے پاس بندوق دیکھ کر مارنے والا نہیں مارتا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس کے پاس ہوتے ہیں اور گارڈ بھی ہوتے ہیں وہ بھی مار ڈالے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ پھر اس کا بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں یہ ہمیشہ کام کرے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر نیوکلیئر ڈیٹرنس بریک ڈاؤن ہو گیا تو پھر تباہی بہت بڑی ہے. یہ اتنی نہیں ہوگی کہ 1-2 افراد مر جائیں اس لیے کہ ان کا پستول کا ڈیٹرنس کام نہیں آیا. لیکن اگر آبادیوں پہ بات کرتے ہیں, ہم نے ایک آپ نقشہ لے کے آئے ہیں ڈاکٹر میاں صاحب, ہم نے یہ گوگل ارتھ سے لیا ہے اسلام آباد کا یہ نقشہ.